अस्सलाम वालेकुम। एक नया ऑडियो पैगाम लेकर डॉक्टर इमरान ज़फ़र आपसे इस वक्त मुखातिब हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। इम्तिहानी पर्चों में ताख़ीर या इल्तवा की वजह से हमारे बहुत सारे शागिर्द अब अजीब तरह की नफसियाती कैफियत से गुज़र रहे हैं। तो मोहम्मद बिलाल साहब ने, जो मेरे बहुत ही शागिर्द ख़ास हैं और तांदलिया वाला से उनका ताल्लुक़ है, उनकी फरमाइश थी कि सर काफ़ी दिनों से आपने कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दिया, तो थोड़ी सी इस हवाले से भी बात करें, क्योंकि मुसलसल पढ़ पढ़ के और फिर जब हमें ये ख़बर मिलती है कि इम्तिहान नहीं हो रहा, पर्चे फिर इल्तवा का शिकार हैं, तो अब पढ़ने को भी दिल नहीं करता। तो ऐसे आलम में आपकी तरफ से एक आध मोटिवेशनल लेक्चर होना चाहिए। तो ये मोहम्मद बिलाल साहब तांदलिया वाला से जो है, उनकी ख़ास फरमाइश पर दो चार बातें आप सबके गोश गुजार करता हूँ कि दौड़ की मुख्तलिफ जो कैटेगरीज होती हैं रेस की, उसमें कोई 100 मीटर की दौड़ होती है, कोई 400 मीटर की, कोई 1000 की, कोई 1500 और फिर 8000 या 10,000 की भी दौड़ हुआ करती है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जब ये इश्तिहार आया था, तो उस वक्त यही था कि शायद 4 अक्टूबर या अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त पढ़ने वालों ने जो दौड़ लगाई थी वो शायद 100 मीटर की स्पीड वाली दौड़ थी। फिर वो कोरोना और इस तरह के मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इम्तिहान ताख़ीर का शिकार होते गए। तो शुरू में तो जो लोग थे वो यही कहते थे कि अल्लाह करे इम्तिहानात थोड़े से ताख़ीर का शिकार हो जाएं ताकि हम लोग पढ़ सकें। लेकिन अब पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने, मुझे ये लगता है कि जैसे आपको दौड़ा दौड़ा के थका दिया है। तो वो जो कहते हैं ना कि जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, तो अब जिस दिए में जान है वो दिया ही जलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम तालिब इल्मों और उम्मीदवारों से ये कहूँगा कि वो थके नहीं, बल्कि अपने हौसले बुलंद रखें, क्योंकि अगर आप आखिरी राउंड में आके थक गए तो आपकी पिछले 4 माह की मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो लोग जो मेरे साथ मिल के या जिनके तैयारी में मेरा भी अमल दखल है, वो इस मकाम तक पहुँचकर एकदम से थक जाएं और जो है वो अपनी मंजिल से दूर होते जाएं। तो उन्हें अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इश्तिहार आते ही मार्केट में मुख्तलिफ ऑनलाइन क्लासेस के इश्तिहारात आना शुरू हो गए थे और जगह जगह एक तरह की दुकानें बन गई थीं। वो दुकानें भी अब सारे लोग बढ़ाकर चले गए हैं। अब तकरीबन जहां भी पता करें वो कहते हैं जी कि हमने तो पढ़ा दिया हुआ है, अब अल्लाह के हवाले। तो उस वजह से भी कुछ लोग जो है वो मायूस हैं कि अब हम कहाँ से तैयारी करें। तो आप लोग मेरे लेक्चर्स जो हैं सुनते रहें, इंशाअल्लाह मैं गाहे बगाहे जो है आप लोगों को कुछ न कुछ गाइड करता रहूँगा। तो अच्छा, तीसरी बात इसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये अब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहरीरी इम्तिहान देने वाला मामला एक तरह की लंबी दौड़ है। तो वो खिलाड़ी जो लंबी दौड़ के नहीं थे वो अब बिल्कुल थक चुके हैं और ज़हनी एक कर्ब से मुसलसल गुजरने के बाद अब उनका पढ़ने को दिल भी नहीं करता। तो जहाँ ये सूरत हाल है, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ताहाल संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। और कल या परसों भी मैंने किसी शागिर्द से पूछा कि आपकी तैयारी कैसी है, तो उनका जवाब था कि सर समझ नहीं आ रही कि पढ़ना कहाँ से है और किस तरह पढ़ना है। तो वो लोग जो, यानी अब इससे आप लोगों की संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें कि बहुत सारे, क्या 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई एक आध गाइड या 2 गाइडें लेके पढ़ना शुरू किया हुआ है, रट्टा लगा रहे हैं दिन रात, और वो समझते हैं कि शायद इन्हीं गाइडों से ही उनका 100 नंबर का पर्चा होगा और कामयाबी जो है वो उनके कदम चूमेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अच्छा, इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में हम शामिल हो गए हैं और वो सारा दिन फेसबुक की पोस्टों को शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, या PDF की गाइडें शेयर करते रहते हैं। तो इन गाइडों को शेयर करने से वो ये समझते हैं कि शायद हमें नेकियों का सवाब मिल रहा है और इन्हीं नेकियों की
دیکھتے ہوئے پبلک سروس کمیشن والے جو ہے تھالی میں یا پلیٹ میں رکھ کے ہمیں ہماری نوکری جو ہے وہ ہمیں دے دیں گے. یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو وہ لوگ جو اپنی ہمت نہیں ہاریں گے ان کے لیے یہ ایک بہت یعنی اس طرح کے لوگوں کا رویہ جو ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ان کا ایسے مقابلے میں جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے وہ تاحال غیر سنجیدہ ہے. اور وہ لوگ جو پچھلے ستمبر سے یا اگست سے پچھلے 3-4 ماہ سے مسلسل پڑھے جا رہے ہیں تو وہ لوگ آسانی سے اس دوڑ میں فتح یاب ہوں گے. اچھا، اسی طرح ایک اور چیز کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صرف پبلک سروس کمیشن کی وہی 600 روپے کا چالان جمع کروایا تھا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن والے ایک دن کو کال کر کے کہیں گے کہ جناب آئیے اور آپ کی سیٹ جو ہے فلاں کالج میں آپ کے لیے انتظار میں ہے. یا پھر یہ بھی جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جی پڑھنے کا تو فائدہ کوئی نہیں، سیٹوں کا تو پہلے ہی سودا ہو گیا ہے. مجھے ایک کال آئی تھی 18 لاکھ مانگ رہے تھے، کوئی کہتا جی 4 لاکھ کا پرچہ بک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی 2.5 لاکھ کی جو ہے وہ مجھے کی مل جائے گی. تو یہ سب کی سب افواہیں ہیں، آپ لوگ کو خراب کیا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. جو لوگ 600 کی یا 700 کی کلید اردو یا سہیل بھٹی کی کتاب نہیں خرید سکتے وہ بھی اپنے سینئر سے یا اڑوس پڑوس سے خریدنے کے بجائے ادھار مانگتے پھرتے ہیں. کیا ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا 18 لاکھ دے کے یہ سیٹیں لے لیں گے؟ یہ سب کی سب من گھڑت باتیں ہیں اور آپ کا دماغ خراب کرنے کے علاوہ ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ اس طرح کی افواہوں پر بالکل بھی توجہ نہ دیجیے، اپنی سنجیدگی کے ساتھ پڑھتے رہیے. اور اسلام میں بھی مستقل مزاجی کو پسند کیا گیا ہے. تو جو لوگ پہلے دن سے استقلال کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ پبلک سروس کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ کا جو معمول ہے وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پبلک سروس کمیشن کے امتحان التوا کا شکار ہو رہے ہیں تو اس سے آپ کا حوصلہ جو ہے وہ بالکل بھی پست نہیں ہونا چاہیے، اس کا گراف نیچے نہیں آنا چاہیے، بلکہ آپ اس کی دہرائی کریں. جو کچھ بھی آپ نے پڑھا اس کی آپ دہرائی کریں. دہرائی کیسے کرنی ہے اس حوالے سے میں پچھلے ایک اور لیکچر میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. اور جہاں تک جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے مثلا تنقید کی میں یہ سمجھ نہیں آتی، افسانے والا پورشن میرا کمزور ہے، اس کے علاوہ لسانیات کا ایشو آ رہا ہے آپ کو، تو وہ چیزیں تیار کرنے کا اللہ نے آپ کو ایک طرح سے آپ کو موقع دیا ہوا ہے. تو آپ بالکل کسی قسم کی پس ہمتی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ بلند حوصلہ رہیں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ لوگوں کا پرچہ ہو ہی جانا ہے. لیکن وہ لوگ جو اب ہمت ہار جائیں گے وہ ایسے ہی ہے کہ جب 2-4 گام ان کی منزل دور تھی یا منزل کا جام 2-4 گام ان سے دور تھا تب آگے انہوں نے ہمت ہاری تو ان کے حصے میں سوائے ناکامی اور پچھتاوے کے کچھ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اپنے حوصلے بلند رکھیے. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. خدا حافظ.